हेलो फ्रेंड्स मु पिंटू कमेडियन आज मु आपण मानकु चाइनार एक नुआ डिश बनैबा शिखेबी। देखंतु आमे वर्तमान किछि एप्पल को काटी दबा भल भाबरे काटिकी तापरे गोटे कमला लेंबू जहाँ भी आपण काटी पारिबे आपण नै पारिबे। एबे आम कमला आउ सेव को काटिकी जल्दी जल्दी गोटे प्लेट रे रखी दबा। आमे प्रथमे जो नूडल को चाउमीन मैगी जहाँ भी आपण करि पारिबे करिकी खाई पारिबे। तो प्रथमे आमे मैगी बा चाउमीन को भल भाबरे ताकू सिझे साइला परे एबे ताकू आमे काढी दबा। एबे गोटे बाउल रे सेव आउ कमला जोड़ा आमे काटी थिले ताकू आमे गोटे मग बा बाउल साहाଯ୍ୟ रे गरम करिबा। गरम करी हेतरे टिके पानी दे देकी तापर ता ऊपरे ठिप्पी दे देबा। देखंतु से लोकटी केमती करूची आपण मानकु केवल मु बताउची आ आपण माने देखंतु देखिकी सेही भली भाबरे करिवे। एबे गोटे चिकन लेग पीस दीटा चिकन लेग पीस देखंतु से लोकटी आनीची से लोकटी चिकन लेग पीस टा केंती भलो भाबरे चामच रे ताकू पूरा कच 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 करिकी ताकू काटी देईची। एबे हेतिरे सब प्रकार मसला ऐड करूची को को मसला एते तो मु जानि नै आपण माने निजे देखिकी जानि दियंतु कोन कोन से पकाउची। तथापि मु कहि दउची वर्तमान से तो लंका गुंड पकेला सोया सॉस तेल ए सब देकी से ताकू भलो भाबरे गोळौची। देखंतु केमिति गोळौची से निजे एई भली आपण माने मध्ये गोळै पारिबे। गोळैकी भलो भाबरे ताकू गोटे जरी रे घोड़े देबे किछि समय पय ताकू छाड़ी देबे। एबे आमे गोटे बाउल रे तेल नेकी करे आमे बसै दबा। तेल गरम होउतबा अवस्था रे आमे प्रथमे कोन जगह रे आमे बेकिंग पाउडर बा हमर कॉर्न फ्लावर पाउडर भी आमे नेकी ताकू अंडा पकेबा। हेतरे अंडा पकेकी टिके सोडा पकेकी मध्ये ताकू टिके घांटी देबे। घांटी साइला परे एबे आमे हमर चिकन को बा लेग पीस जोड़ा आमे नेथिले हेटाको आमे ता भितरे बुड़ै दबा। बुड़ैकी ताकू भल भाबरे सेथिरे गुड़ै दबा। तापर सोखिला ये रे सोखिला हमर जो सोडा आमे जो बेकिंग पाउडर पकेइथिले बा हमर जो पाउडर टा ऐड करथिले से पाउडर टा के सुखा रखिथिबे। सुखा रखले से हमर टी क्रंची आसीबो बुझि पाइले। तो सेटा को वर्तमान आमे तेल रे छाणी देले। छाणी सारला परे आमे काढी की गोटे जगह रे रखि दबा। तापर एबे पुणी धरे हमर से जो आउ जहाँ रहिला बाकी समस्त को सबुरा को टिके आमे छाणी दबा भल भाबरे। एही भितरे हमर बाउल रे जो आमे बसैथिले हमर सेउ आउ हमर कमला सब को आमे धीरे धीरे काढी दबा। चिकन रो हमर जो छोट छोट पीस सब जहाँ जहाँ आमे बाहर करते ताको सब आमे छाणी की रखि साइलेने। एबे आमे गोटे बाउल रे हमर गोटे कदली को भल भाबरे गोटे पान रे बा जोथरे भी आमे सी किंती करछि से तार हेटा रखी छी सेथरे करूछि। आपण माने भी चाहिले जोथरे चाहिले करि परिबे। आ हमर कदली वर्तमान रेडी हे गला। चिकन भी रेडी हे गला। एबे तेल पकेइबा। तेल पकई साइला परे हेतिरे अंडा को पकई दबा। अंडा को पकई की भल भाबरे ताकू घांटीबा छिनछतर करिकी ताकू कुत 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 कर दबा। तापर हेतिरे पियाज रसुण अदा पियाज सब पकईकी एबे हेतिरे टिके चिंगुड़ी लोकडी आनी जा कुआडू काडू सब धरी चाइना वाला धरी चली जाउछन। देखंतु आपण माने निजे जानि पाउनते मु तो निजे जानि पाउने आपण मानु कोन कहिबी। आपण हम तथापि देखिकी जानतु कोन कोन सळा पकौची। तथापि देखंतु वर्तमान नूडल्स फूडल्स सब पकई देला से सोया सॉस सब प्रकार सॉस फॉस पकईकी ताको वर्तमान बिंदास भाबरे लंका गुंड भी छिंची पकेलानी। मां आगे प्रबल लंका गुंड खाउछन सळे केमिति खाउछन के जानि मां आगे सकाळ सकाळ हगी हेबे। हो छाड़ो हमर कोन जाउची आमे देखिबा केंति कोन करछन। जदी इच्छा अछि खाइबे न नाही खाइबेनी से जो भलिया करूची आपण माने भी चाहे करि परिबे। जदी करिवार इच्छा अछि करिबे न कले खाली देखिकी एन्जॉय करंतु। एई भली वीडियो आपण सब बेले मो वीडियो रे देखि परिबे मो चैनल रे पिंटू टेक्निकल दोस्त कॉमेडियन। तेनु आपण माने देखंतु केमिति से करूची। वर्तमान बाउल रे पानी हमर जोटा सेटो गरम करथिला ताको काढी देला। चिकन भी हे गला आ नूडल्स जो बनैथिला ताको सी भी हे गला। सब जिंस वर्तमान रेडी। तापरे गोटे जागा नै कि से को जागा नै कि गोटे कुकुर को देलानी खाया को। आमे खाया को बोनु आगे कुकुर को देलानी कोन करबो। ई साला चाइना वाला आगे हंगर प्रबल रोग आसुची आडे साला जहा पाउछन ताहा खाउछन। साला देखो केंति भिडुजी ओ के चिकन भाबरे खाउची रे। ओह वाओ को टेस्टी मस्त लागुची बोधे केंति लागुची मु जानिनी। से तो खाउची आमे भी देखि एन्जॉय करिया कथा। आ घरे जदी इच्छा अछि करि खाइबे
ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ ବି ଏମିତି କରିକି ଭାବୁଛି ଖାଇବି ମୋ ପାଟିରେ ତ ନାଳ ବାହାରିଲାଣି କେମିତି କ'ଣ କରିକି ଖାଇବି ବୋଲି ହଉ ଛାଡ଼ ଆମେ ଦେଖିବା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ସେ ଭାବୁ ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଖାଉଛି ଓ ଚଳା ପାଟିରେ ପୁରେଇ ପାରୁନି ସେ ଗାଁ ଗାଁ କରିକି ଖାଇଯାଉଛି କି ଖିଆ ଖାଉଛି ଲୋ ଲେଗ୍ ପିସ୍ଟା ଦେଖୁଛି କେମିତି ଭିଡ଼ି ପକାଉଛି ଶଳା ତୁ ଜୀବନରେ କେବେ ଖାଇନି ବୋଧେ ମୁଁ ଲାଗୁଛି ଏ ମାଗିଆ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି କେମିତି ଭଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଖାଉଛି ଓ ମାଗିଆ ଚାକୁ ଚାକୁଟା କ'ଣ କଦଳୀ ନା କ'ଣ ମାଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଖାଉଛି କେଜାଣି ଶଳାଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଭଲ ହେଇଥିବ ଯାହା ହେଇଥିବ ସେ ଖାଉଛି ତାଙ୍କର ତ ଏଇଟା ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଚିକେନ୍ ଭିଡ଼ୁଛି ଓ ମା ଆଜ୍ଞା ଶଳା ତୋ ଗାଁରେ କିଏ ଖାଇଦେଲା ଏବେ ଏମିତି ଶଳା ସିଏ କରୁଛି ସିଏ ଶଳା ଖାଇଯାଉଛି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ବି ନାହିଁ ହଉ ଛାଡ଼ ସେ ଖାଆନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେ କେମିତି ଖାଉଛି ଲୋ ବାପ ଶଳା ଭିଡ଼ି ପକାଉଛି ପୁଣି ଶଳା ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ଆମେ ତ ଏଇ ବାଡ଼ିରେ ଖାଇପାରିବାନି ଆମେ ହାତରେ ଖାଇବା ଲୋକ ଆମର କ'ଣ ଯାଉଛି କହିଲ ହଉ ଛାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଖାଉଛି ଓହ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଭିଡ଼ି ପକାଉଛି ବା ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଓ ଆମେ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ କରିକି ଖାଇବା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ କହିଲ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ନା ଭାଇ ହଉ ହଉ ଛାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇବାର ମଜା ବି ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଏଇଭଳିଆ କରି ଖାଇପାରିବା ଏ ଚାଇନା ବାଲା କ'ଣ ଆମଠୁ ଆଗରେ ସେଗୁଡ଼ା ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି କଞ୍ଚା ଜିଅନ୍ତା ସବୁ ଖାଇଯିବେ ରେ ଭାଇ କେମିତି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବନେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମାଲ ପକେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଏମିତି ଚାହିଁଲେ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଯିବା ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପକେଇ ଆମେ ବି ମଣିଷ କରିକି ଖାଇପାରିବା ହଉ ଛାଡ଼ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ କମେଡ଼ିଆନ୍ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଡ଼ି କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହସେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋର ରିଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ମୋ ରିଲ୍ସକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଲାଇକ୍